सिंध के सबसे करप्ट महकमे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी लगने के लिए मार्केट में बोलियां लगना शुरू हो गईं। वजीर आला सिंध की सिफारिश पर हाई राइज मंसूबे का नक्शा गैर कानूनी तौर पर पास करने वाले महकमा इतलात के साबिक अफसर रशीद सोलंकी 7 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। मेन राशिद मिनहाज रोड पर लकी वन से मुतसिल प्लॉट पर गैर कानूनी नक्शा पास करने के इनाम पर रशीद सोलंकी को रिटायरमेंट तक इदारे का डीजी रहने की यकीन दहानी करवाई गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जराये का कहना है रशीद सोलंकी ने अपनी पूरी मुलाजमत में जितनी करप्शन और लूटमार नहीं की होगी उतना उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनाती के दौरान की है। करप्शन और लूटमार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले डीजी और उनके फ्रंट मैनों ने मुमकिन ऑपरेशन से बचने के लिए पाकिस्तान से भागने की तैयारियां कर ली हैं। कनाडा, अमेरिका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और उम्रे के लिए टिकटें बुक करवा ली गई हैं। रशीद सोलंकी रिटायर्ड होने के फौरी बाद करप्शन के पैसों से उम्रे के लिए रवाना होना चाहते हैं, जबकि उनके फ्रंटमैन बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। जराये का कहना है कि सोलंकी सिस्टम से जुड़े एक अफसर ने गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की में 7 करोड़ से जायद की रकम की सरमायाकारी की है। सोलंकी सिस्टम के कारनामे से कबल बात करते हैं नई डीजी की तैनाती के मामले की। जराये का कहना है कि सबसे बड़ी ऑफर साबिका डीजी इसहाक खोड़ो की जानिब से सिंध हुकूमत के सिस्टम चलाने वालों को दी गई है। यह ऑफर 50 करोड़ से जायद की है, जबकि माहाना अदायगी के लिए अलग से बंद लिफाफा बोली दी गई है, यानी जितनी गैर कानूनी कामों की इजाजत दी जाएगी उतना ही माल दिया जाएगा। याद रहे कि इसहाक खोड़ो SBCA में सिस्टम की बुनियाद डालने वाले डीजी हैं। उनके दौर में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तामीरात की गईं और सबसे ज्यादा गैर कानूनी नक्शे पास किए गए। डिफेंस फेज 6 खयाबान मुस्लिम का बंगला और अमेरिका के अकाउंट इस बात के गवाह हैं। इसहाक खोड़ो की जानिब से टेंडर देने वाली शख्सियत ने सिंध हुकूमत की ताकतवर शख्सियत को इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि MQM पाकिस्तान और एक बड़े घर के मकीन से भी उनकी सेटिंग है और उनकी तैनाती के बाद MQM और बड़े घर के मकीन मुकम्मल ताउन करेंगे। SBCA के डीजी बनने की दौड़ में एक सेक्रेटरी और ग्रेड 20 के एक अफसर के भी नाम गर्दिश में हैं, मगर सबसे तगड़ी बोली इसहाक खोड़ो की जानिब से दी गई है। मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले रशीद सोलंकी और उनकी पूरी टीम के खिलाफ मीडिया पर ऑपरेशन की भी इतलात गर्दिश में है। दावा किया जाता है कि SBCA के 35 अफसरान की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनमें से 10 से 12 अफराद को हिरासत में लिया जाएगा, मगर इसके साथ ही ऑपरेशन करने वाले इदारों पर सिस्टम से जुड़े अफसरान तनकीद करते नजर आते हैं कि माजी में भी ऑपरेशन की बातें और गिरफ्तारियां की गयी, मगर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उल्टा ऑपरेशन करने वाले अपना हिस्सा लेकर खामोश हो जाते हैं। SBCA के एक डिप्टी डायरेक्टर ने नाम जाहिर न करने पर बताया कि इदारे के अफसरान तो अब खुद गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हो चुके हैं, अब क्या कोई हमारा घंटा उखाड़ेगा। जराये का कहना है कि सोलंकी सिस्टम के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि लियारी में पीपल्स पार्टी के एक रुकन असम्बली को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए, जिसने लियारी की हुदूद में गैर कानूनी तामीरात का बाजार गर्म किए रखा। इस रुकन असम्बली के नाम पर बाबर नामी बिल्डर वसूलियां करता था। लियारी से बाबर नामी बिल्डर ने रुकन कौमी असम्बली नबील गबूल का भी नाम इस्तेमाल करके SBCA अफसरान को ब्लैकमेल किया। एक अफसर का दावा है कि बाबर ने लियारी के 35 गैर कानूनी फ्लोर और तामीरात से 3 करोड़ से जायद की वसूलियां की हैं और ये रकम रुकन असम्बली का नाम लेकर वसूल की गई। इसी तरह मेन गुरु मंदिर पर प्लॉट नंबर 672/5 पर अनाया नामी प्रोजेक्ट की रशीद सोलंकी ने 6 करोड़ रुपए लेकर डील की थी और 1 करोड़ रुपए अपने घर पर कैश वसूल किए। जराये का कहना है कि रशीद सोलंकी ने अपने करीब MQM पाकिस्तान के करीब समझे जाने वाले अफसरान को भी रखा हुआ था, जबकि एक बड़े घर के लिए बतौर फ्रंटमैन काम करने वाले भी रशीद सोलंकी के फ्रंटमैन थे। यही वजह थी कि MQM पाकिस्तान, जिसे कराची का मैंडेट रखने का दावा है, वो मुकम्मल खामोश थी। और अब जब रशीद सोलंकी का दौर खत्म होने लगा और नए मामला तय होने लगे तो MQM पाकिस्तान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन नजर आने लगी और एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जामात की पटारी खोल दी गई। MQM रहनुमाओं का क्या कहना था, आइए वो भी देख लेते हैं। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं, तो हाँ हो सकता है आपने जो लियारी गैंग वॉर के जरिए
اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی کہ گلی کی ہر کونے پہ نظر آتی ہے۔ آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی۔ آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب۔ ایک مسئلہ جو بھی اجاگر نہیں ہوا وہ زمینوں پر قبضے کا ہے، چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں، ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا، پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے۔ تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز، ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا ہے، اسی وقت کسی کو بٹھاتے، اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے، تو ہمیں لگتا کہ آپ نے ان کی تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا، اور کراچی کی طرف شاید آپ اب توجہ دینا چاہتے ہیں اور تاجروں کو ایک کردار دینا چاہتے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں، اور کراچی کا جو پاکستان کی معیشت میں کردار ہے اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ کو دھمکی دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی۔ ارے اگر ایسا ہے تو انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو معیشت میں کردار ہے وہ پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی اور استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے۔ اگر مجھے بتائیے کہ آپ تاجروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چغلی آپ نے کیوں کی وہاں پر جا کر، تو آپ ان سے بھی تو پھر کہیں نا کہ انہوں نے یہاں آ کر تاجروں کو کیوں بلایا۔ ارے اتنی ہمت بھی پھر کرو، ان سے بھی سوال کرو کہ بھئی ہمارا معاملہ، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صوبے کا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ اگر سندھ کی بدترین حکمرانی کے ذریعے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر پاکستان کے آئینی ریاستی ادارے، حکومتی ادارے آپ سے بھی باز پرس کریں گے۔ جن بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں باقاعدہ ایک طرح سے تھریٹ کی گئی ہے، ان کو بہت ہی سادہ لفظوں میں ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، ایس بی سی اے کے لوگ بھتہ لینے آ رہے ہیں، سندھ کے دوسرے اداروں سے لوگ بھتہ لینے آ رہے ہیں، پولیس آپ کو روک رہی ہے، آپ کو کوئی بھی پانی آپ کو ملتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی آپ کا باہر سے جاتا نہیں، آپ نے شکایت نہیں کرنی ہے، آپ خاموشی سے سر جھکا کر ٹیکس دیتے چلے جائیں۔ سندھ کے ریونیو کا 95% پلس دیتے چلے جائیں آمدنی کا، اور آپ اس کے بعد اف بھی نہ کریں ہم جو آپ کے ساتھ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، حکومت پاکستان کو، ریاست کے تمام اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بات کسی سیاسی پارٹی، ایم کیو ایم جیسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے۔ آپ ہماری بات کو تو سیاست کہہ کے تعصب کی نظر کر دیتے ہیں، تعصب والی بات کہہ کے نظر کر دیتے ہیں۔ بزنس مین تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ اپنی جینوین گریونسز، اس نے جب 2 دفعہ پاکستان کے آرمی چیف یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں کی بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کیا، اس گفتگو میں انہوں نے جو ریالٹیز تھی اس کا سامنے رکھا، اس کی بات کی، جس کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں ناگوار گزری اور آپ نے یہ باقاعدہ آفیشیلی سب کے سامنے یہ والی بات کی، تو یہ بات بہت نامناسب ہے اور ہم اس کی بہت بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔
रशीद सोलंकी के दौर में कराची में 10,000 से जायद गैर कानूनी तामीरात की गईं, जिनसे तकरीबन 20 अरब से जायद का हिस्सा वसूल किया गया, जबकि 200 से जायद गैर कानूनी अप्रूवलें दी गई। फी अप्रूवल 1 करोड़ था 15 करोड़ हिस्सा लिया गया। ये तमाम डीलिंग सोलंकी ने खुद की। ज़राए का कहना है कि आबाद के मौजूदा नुमाइंदे भी गैर कानूनी काम करवाने में पेश रहे और एक बड़े घर के मकीन के कंधे पर रखकर उन्होंने 25 से जायद अप्रूवलें करवाई। ज़राए का कहना है कि रशीद सोलंकी ने बड़े घर के मकीन, वज़ीर आला हाउस के मकीन और सिस्टम चलाने वाली शख्सियात सबको खुश रखा हुआ था। सबके हिस्से और कराची के इलाके तकसीम किए हुए थे, जिसकी बिना पर रशीद सोलंकी पर एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर की मिसाल सादिक आती थी, यानी कि उनसे सब खुश थे। हुकूमत और सिस्टम के करता धरता सोलंकी के एक गाल पर पप्पी करते थे तो MQM के लोग और बड़े घर के मकीन उनके दूसरे गाल पर पप्पी करते थे। ज़राए का कहना है कि सोलंकी ने अपनी मुद्दत के दौरान 2 अरब से जायद की कमाई की है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अब कौन माई लॉर्ड बनेगा, या फिर ऑपरेशन मामलात को दुरुस्त करेंगे, या फिर ऑपरेशन के नाम पर कोई डील की जाती है, इसका जवाब आने वाले दिन देंगे। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज़, कराची।